20 जुलाई 1969 एक लम्हा जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के चांद पर कदम रखते ही दुनिया ने सांसें रोक ली, या शायद सिर्फ दुनिया को बेवकूफ बनाया गया। कहा जाता है कि इंसान चांद पर गया, पर क्या आपने कभी सोचा कि अगर ये सब कुछ एक झूठ था, क्या वो लहराता झंडा, वो साया, वो वीडियो सब एक फिल्मी ड्रामा था? आज हम हकाइक और फ्रेब के दरमियान लकीर खींचने जा रहे हैं, ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर शायद आपकी राय हमेशा के लिए बदल जाएगी। आखिर में फैसला आपका होगा, क्या इंसान वाकई चांद पर गया या हम सब एक अजीम तरीन धोखे का शिकार बने। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। इंसानी तारीख में कुछ वाकयात इतने गैर मामूली और मुतासिर कुन होते हैं कि वो पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करते हैं। 20 जुलाई 1969 को पेश आने वाला चांद पर इंसानी कदम रखने का वाकया भी ऐसा ही एक लम्हा था। नील आर्मस्ट्रांग के ये अल्फाज कि ये इंसान का एक छोटा सा कदम है मगर इंसानियत के लिए एक अजीम जहद, दुनिया भर में गूंज उठे। ताहम इस वाक़े के साथ ही साजिशी नजरियात, शक व शुबहात और सवालात का ना खत्म होने वाला सिलसिला भी शुरू हो गया। 1957 में सोवियत यूनियन ने पहला मसनूई सैयारा स्पुतनिक 1 खला में भेजकर दुनिया को हैरान कर दिया। ये खलाई दौड़ का आगाज था। अमेरिका ने खला में सबकत हासिल करने के लिए अपोलो प्रोग्राम शुरू किया। 1961 में अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने ऐलान किया कि अमेरिका इसी दिहाई में इंसान को चांद पर उतारेगा। इस मिशन का नतीजा 20 जुलाई 1969 को सामने आया, जब अपोलो 11 मशीन ने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चांद पर उतारा, जबकि माइकल कोलिंस खलाई जहाज में मदार में मौजूद रहे। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, चांद पर इंसान के जाने के दावे के बाद से ही दुनिया भर में कई लोगों ने इस पर शक किया। कई अफराद ने इसे फिल्मी स्टूडियो में फिल्माया गया झूठ करार दिया और बहुत से सवालात उठाए गए। अगरचे साइंटिस्ट और माहिरीन ने इन सवालात के जवाबात तो बार बार दिए हैं, फिर भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ये एतराज़ात आज तक गर्दिश कर रहे हैं। आइए इन मशहूर एतराज़ात का साइंसी और मंतकी तज्जिया करते हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, चांद की तस्वीर में देखा जा सकता है कि खलाबाजों ने जो अमरीकी झंडा नस्ब किया वो लहरा रहा है, जबकि खला में ना हवा होती है और ना हवा की कोई हरकत, तो फिर झंडा हिल क्यों रहा था? ये इस बात का सबूत है कि मिशन जमीन पर किसी स्टूडियो में फिल्माया गया। ये एतराज कई बार पेश किया गया, लेकिन दर हकीकत ये फिजिक्स और इंजीनियरिंग से लाइल्मी का नतीजा है। दरअसल झंडे में एक उफ की राड नस्ब की गई थी ताकि वो खुला रहे, क्योंकि चांद पर हवा न होने की वजह से झंडा लटक जाता। जब खलाबाज झंडा गाड़ रहे थे तो जमीन खोदने के दौरान झंडे में कुछ लर्जिश पैदा हुई। चूंकि खला में हवा की मज़ाहमत नहीं होती, इसीलिए हरकत काफी देर तक बरकरार रही। ये कोई लहराना नहीं था, बल्कि हल्की सी झूमती हरकत थी जो खला में नॉर्मल है, क्योंकि वहां डैम्पिंग नहीं होता। नासा के वीडियोस में साफ देखा जा सकता है कि झंडा सिर्फ नस्ब के दौरान थोड़ा हिलता है और बाद में मुकम्मल साकिन हो जाता है। अगर खला में मौजूदगी हकीकत थी तो चांद की तस्वीर में हजारों सितारे नजर आने चाहिए थे, लेकिन उनमें पस मंजर कोई सितारा नजर नहीं आता, जिससे शक होता है कि यह सब एक बंद कमरे में फिल्माया गया। ये एतराज फोटोग्राफी से नावाकिफ अफराद का है। फोटोग्राफी में एक अहम चीज एक्सपोजर होती है, यानी कितनी रोशनी कमरे में दाखिल हो रही है। चूंकि चांद की सतह सूरज की रोशनी से बहुत रोशन होती है, इसलिए खलाबाजों के कैमरे कम एक्सपोजर पर सेट किए गए ताकि तस्वीर वाज़ेह और रोशन हो। इस कम एक्सपोजर में पीछे मौजूद सितारे की रोशनी कैमरे में कैप्चर नहीं हो पाती, क्योंकि वो कमजोर होती है। जमीन से भी अगर आप दिन में सूरज की मौजूदगी में आसमान को देखें तो सितारे नजर नहीं आएंगे। यही असूल वहां भी लागू होता है। अगर आप किसी मोबाइल या DSLR कैमरे से रात को चमकदार चीज की तस्वीर लें तो पस मंजर तारीक होगा। यह फोटोग्राफी का कुदरती नतीजा है। इसके अलावा एक और एतराज ये भी था कि चांद की तस्वीर में अजसाम के साए एक दूसरे से मुख्तलिफ सिमतों में नजर आते हैं, जैसे किसी स्टूडियो में एक से ज्यादा लाइट्स के इस्तेमाल से होता है। क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि मिशन जैली था? ये एतराज भी सतह मुशाहिदे पर मबनी है। हकीकत में चांद की सतह मुकम्मल हमवार नहीं बल्कि ऊंची नीची है। इसकी मट्टी, गड्ढे और चट्टानें रोशनी को मुख्तलिफ अंदाज में रिफ्लेक्ट करते हैं। एक ही सूरज की रोशनी जब नाहमवार जमीन पर पड़ती है तो मुख्तलिफ जावियों पर साए बनते हैं, जो जमीन पर भी देखे जा सकते हैं।
خلا میں روشنی کی کوئی ڈیفیوژن نہیں ہوتی، اس لیے سائے تیز اور واضح ہوتے ہیں جو زمینی مشاہدے سے مختلف لگتے ہیں۔ زمین پر بھی اگر آپ کسی پہاڑی یا ناہموار علاقے میں جائیں اور سورج ایک طرف ہو تو سائے ایک جیسے نہیں ہوں گے، وہ سطح کی ساخت پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس دور کے کیمرے خلا کے سخت درجہ حرارت اور ویکیوم میں کام کرنے کے قابل نہیں تھے، لہٰذا چاند پر تصویریں لینا ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ ایک دعویٰ سامنے آتا ہے اس کے بعد۔ معزز سامعین اکرام، یہ دعویٰ تکنیکی معلومات کی کمی پر مبنی ہے۔ ناسا نے اپولو مشن کے لیے خاص ہیسل بلیڈ کیمرے منگوائے تھے جن میں مضبوط تھرمل انسولیشن موجود تھی۔ کوئی الیکٹرانک سرکٹ نہیں بلکہ میکینیکل سسٹم استعمال ہوا تھا۔ فلم رول خاص خلا کے لیے تیار کردہ تھا۔ خلاباز کے دستانے پہننے کی صورت میں بھی کیمرے کو آسانی سے آپریٹ کیا جا سکتا تھا۔ ایسے مخصوص کیمرے بعد میں آرکٹیک ریسرچ اور دیگر خلا مشینوں میں بھی استعمال کیے گئے۔ ناسا کے انجینئرز نے انہیں خلا کے لیے بار بار ٹیسٹ کیا تھا۔ معزز سامعین اکرام، ایک اور دعویٰ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مشن واقعی حقیقی تھا تو خلابازوں کے چاند پر اترنے کی ہر لمحے کی فوٹیج کیوں نہیں؟ کیوں کچھ ویڈیوز ادھوری یا کم معیار کی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض میڈیا کی توقعات پر مبنی ہے، سائنسی حقیقت پر نہیں۔ 1969 میں مواصلاتی ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت محدود تھی۔ جو ویڈیوز زمین پر نشر ہوئی وہ اصل ویڈیو کا ٹی وی کیمرے سے لیا گیا عکس تھا، اس لیے معیار کم تھا۔ اصل ریکارڈنگ مخصوص فارمیٹ میں تھی جو وقت کے ساتھ محفوظ نہ رہ سکی، تاہم تصاویر اور آڈیو کی بڑی تعداد محفوظ ہے۔ اسی دور میں دیگر ٹی وی براڈ کاسٹ بھی اسی معیار کی ہوتی تھیں جیسے ورلڈ کپ، اولمپکس وغیرہ۔ چاند مشن کی ویڈیوز کے معیار کو اس دور کے معیار سے دیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ ایک اور دعویٰ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ سب جھوٹ ہوتا تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن سوویت یونین فوراً اس کا پردہ فاش کرتا۔ یہی سب سے مضبوط دلیل ہے کہ مشن جعلی نہیں تھا۔ اس وقت خلا میں ہر مشن پر دونوں ممالک نظر رکھتے تھے۔ سوویت یونین کے پاس بھی راڈار، دوربین اور دیگر ٹیکنالوجی موجود تھی۔ سوویت خلائی ماہرین نے بھی اپولو مشن کو حقیقی تسلیم کیا۔ اگر یہ جھوٹ ہوتا تو سوویت میڈیا اسے سب سے بڑی امریکی شکست کے طور پر پیش کرتا، جو کبھی نہیں ہوا۔ معزز سامعین اکرام، چاند پر انسان کی پہلی لینڈنگ 20 جولائی 1969 کو ہوئی اور اس کے بعد ناسا نے مزید 5 مشن کامیابی سے چاند پر بھیجے، جن میں سے آخری مشن اپولو 17 تھا جو دسمبر 1972 میں چاند پر پہنچا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر انسان 1969 سے 1972 کے درمیان 6 بار چاند پر جا چکا ہے تو پھر اس کے بعد گزشتہ 50 سالوں میں کوئی اور مشن کیوں نہیں بھیجا گیا؟ آج جب ٹیکنالوجی کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے تو چاند پر انسانوں کی غیر موجودگی ایک سوالیہ نشان کیوں بنتی ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ اہم سوالات ہیں، تو ان سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپولو پروگرام دنیا کے سب سے مہنگے خلائی منصوبوں میں شامل تھا۔ اس پر مجموعی طور پر $25.4 بلین جو 1973 کی قدر کے مطابق خرچ کیے گئے۔ آج یہ رقم $150 بلین سے زائد بنتی ہے۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ امریکہ سوویت یونین کو خلا میں شکست دے سکے۔ جب وہ مقصد حاصل ہو گیا، یعنی انسان چاند پر پہنچ چکا، تو اس پر مزید سرمایہ لگانے کی سیاسی حمایت ختم ہو گئی۔ ہر اپولو مشن اربوں ڈالر خرچ کرتا تھا، جس کا بدلہ صرف عزت یا نمائش کی صورت میں ملتا تھا، معاشی فائدے کی صورت میں نہیں۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ کو ویتنام جنگ، اندرونی اقتصادی بحران اور تیل کی قلت جیسے بڑے مسائل درپیش تھے۔ ان حالات میں خلائی اخراجات کو ترجیح نہیں دی گئی۔ چاند مشن ایک سیاسی مقابلے کا حصہ تھا جسے اسپیس ریس کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی امریکہ نے سوویت یونین کو شکست دی، اس مقابلے کی کشش ختم ہو گئی۔ عوام نے چاند پر اترنے کے بعد دوسرے مشنز میں زیادہ دلچسپی لینا چھوڑ دی۔ اپولو 13 مشن میں پیش آنے والے حادثے نے خلابازوں کی زندگی کو لاحق خطرات کو بھی نمایاں کر دیا، جس سے سیاسی دباؤ مزید بڑھ گیا کہ مشن بند کیے جائیں۔ آخری 3 اپولو مشن 18، 19 اور 20 مکمل تیاری کے باوجود منسوخ کر دیے گئے، صرف بجٹ اور سیاسی ترجیحات کی وجہ سے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، چاند پر جانا نہایت خطرناک مشن ہوتا ہے۔ انسان کو زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور لے جانا، مکمل طور پر دشمن ماحول یعنی ویکیوم، ریڈیشن، مائکرو میٹیورائٹس، زندگی کے تمام سسٹمز، آکسیجن، خوراک، درجہ حرارت ساتھ لے جانا، یہ سب کچھ انسانی جان کو شدید خطرات میں ڈال دیتا ہے۔
अपोलो 13 मिशन में ऑक्सीजन टैंक फटने से खलाबाज बमुश्किल जिंदा वापस आए। ये हादसा मिशन की खतरनाकी का सबूत था। अगर चांद पर कुछ गलत हो जाए तो फौरी मदद भी मुमकिन नहीं, ना कोई रेस्क्यू मिशन, ना फौरी वापसी। 1970 के बाद खलाई एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची कि अगर कोई रोबोट या प्रोब चांद या किसी सैयारे पर भेजा जाए तो वो भी वही साइंसी मालूमात जमा कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है, मगर कम खर्च और कम खतरे के साथ। रोबोटिक मिशन ना सोते हैं, ना खाते, ना मरने का खतरा होता है। जदीद मशीनें जैसे लूनर रोवर या मार्स रोवर चांद या मरीख पर खुदकार तरीके से काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर या चीन का चेंज E5 मिशन बगैर किसी इंसान की कामयाबी से चांद से मिट्टी के नमूने वापस ला चुके हैं। 1970 के बाद नासा ने अपनी तवज्जो चांद की बजाय मरीख पर मिशंस मुश्तरी और जोहल के चांदों, खला में इंसानी रिहाइश जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अब मरीख पर इंसानी मिशन की जानिब मुंतकिल कर दी है। चांद पर जाकर वापस आना एक अहम कारनामा था, लेकिन वो एक निशान मंजिल था, ना कि मुस्तकिल क़यामगाह। हालिया मंसूबे नासा और स्पेस एक्स अब मरीख पर इंसान बसाने के मिशन बना रहे हैं, क्योंकि मरीख को मुस्तकबिल में इंसान की रिहाइश के लिए मौजू समझा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या इंसान दोबारा कभी चांद पर जाएगा? तो इसका जवाब है जी हाँ। अब दोबारा चांद पर वापसी का मंसूबा नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए तैयार हो चुका है। आर्टेमिस 1 बगैर इंसान के मिशन 2022 में कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है। आर्टेमिस 2 इंसानों के साथ चांद के मदार तक मुतवक्के 2026 और आर्टेमिस 3 इंसानों को दोबारा चांद पर उतारना ये 2027 में मुतवक्के है। इस बार मिशन का मकसद सिर्फ जाना नहीं बल्कि चांद पर मुस्तकिल बेस कायम करना है। फर्क क्या होगा? पहले सिर्फ परचम लगाना मकसद था, अब चांद पर साइंसी स्टेशन बनाना, तहकीक और मरीख के लिए लॉन्चिंग पॉइंट तैयार करना मकसद है। इस बार खवातीन और रंगीन नस्ल के खलाबाज भी पहली बार चांद पर कदम रखेंगे। अब चांद पर जाना सिर्फ हुकूमतों का काम नहीं रहा। नई निजी कंपनियां जैसे एलोन मस्क की स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन, आई स्पेस, एस्ट्रोबोटिक, ये कंपनियां अपने खलाई जहाज, रॉकेट और प्रोब चांद पर भेजने की तैयारियों में हैं। तवक्को है कि 2030 से पहले चांद पर दोबारा इंसान होंगे और शायद ये सरकारी इदारे नहीं बल्कि निजी कंपनियां कर दिखाएंगी।